आरदड़ी संगे डबल लाइन सबटा ना तीनटा कलर रे कम कम प्राइस रे उत्कल लक्ष्मी तो सब बेले बहुत डिमांडिंग रही छी ई कलेक्शन टा माने जते बेले भी आसले स्टॉक आउट हो जायसी तीन लाइन डिजाइनर सबटा होचे सिंगल बॉर्डर रे माखाई लगी एबेरो घिने रखुन आपन मानको पूरा कम कम प्राइस रे मिली जिबा डबल लाइन सबटा रे साड़ी रो प्राइस बहुत कम हिचे बुही बॉर्डर रो मझी रे एटा बांध काम हिचे तार कलर माने सब केते सारा कलर अछि आज पूरा यूनिक डिजाइन ऊपर आइछे ने थान साड़ी रो ई साड़ी तो देखुन सब बेले हम डिमांडिंग साड़ी रही छे लाइट कलर रे डबल बॉर्डर हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जाइछु वैष्णवी हैंडलूम के जो है जे मासमले आज हमें एकिन टाइप रो कलेक्शन देखमा जनता सबु रेंज रो मिसा गुला देखासु कम रेंज रो स्टार्ट करिके संता कम रेंज रो स्टार्ट करिके बेसी रेंज तक देखमा आज देखुन 1350 रो स्टार्ट करमा आगरु जन देखुतले 1350 रो हां सेटा देखुन टिके डिजाइन अलगा थिला ई डिजाइन देखुन अलगा अछि धड़ी सबटा इथरे आसबा इथरे भी देखुन गुटे नुवा डिजाइन एटा आसी छे 1350 रो जन देखुतले देखुन आचर इथरे भी ब्लाउज पीस आसबा इथरे भी ब्लाउज पीस आसी ब्लाउज पीस आसबा देखुन फुल बॉडी एटा टिके चेंज हिचे 1350 रो एटा होचे तार आंचलटा ब्लाउज पीस भी इथरे मिली जाउ ब्लाउज पीस भी मिली जिबा इथरे एंड देखुन एटा पहला दुईटा कलर आसी छे ई डिजाइन ऊपर दुईटा कलर आइछे देखुन एटा आइछे ग्रीन कलर रे आ ग्रीन कलर एटा आसबा कॉफी कलर रे दुईटा कलर रे आउछे 1350 टंका 1350 आसबा धड़ी सप्ताह रे प्लान रे इतार भी बहुत कलर माने आसी हां देखुन एटा होचे आंचलटा ता आ फुल बॉडी आसबा देखुन एटा आसबा 1800 रे 1800 टंका रे 1800 रे प्लान आसबा 1800 टंका रे एटा मिली टीचर लागि भी जन माने भी नवा लागि चाहेबे से माने नहीं पारबे टीचर मान का लागि पिंक और ब्लैक ऊपर भी अच्छे इटा हाई स्कूल टीचर मान लागि ना टीचर लागि इतार भी देखुन कलर माने सब कलर माने आसी जबा हाटे भी जेंटा पसंद लागबा आप माने स्क्रीनशॉट नेबे तर सब कलर आसी जबा देखन हाई स्कूल टीचर लागि भी पिंक और ब्लैक रे भी आसी इटा यूपी स्कूल टीचर लागि पिंक और ब्लैक कलर रे ना आ हेडा केते पड़छ पिंक और ब्लैक कलर रो सेम से 1800 रेंज रे ही आसबा सेम 1800 रेंज आसबा एटा देखन एटा भी आसबा 1800 रो वैरायटी सेम 1800 टंका रे ए देखन इले देखुन बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि इटा रनिंग आंचल आइसे सेम बॉडी जनता आंचल भी सेम हंता आइसे एटा आसबा 1800 रे इतार भी देखुन बहुत कलर माने अछि आपन माने स्क्रीनशॉट नेबे तार फुल फोटो माने मिली कलर ऑप्शन रे भी इटा आसी जबा एटा गुडे देखुन एटा भी सेम से ही 1800 रे आसबा देखुन आंचल शाइनिंग कलर रे आ इटा मोठा कलर रो बॉर्डर आसबा मोठा रे बॉर्डर आउछ देखुन इटा होची फुल बॉडीटा आइतार प्राइस टा केते रहउ 1800 सेम 1800 प्राइस 1800 टंका रे 1800 रे 1800 टंका रे इटा ओटे नुवा डिजाइन रे आसी जाई छे इटा होची तार आंचलटा पूरा शाइनिंग आउछ देखुन शाइनिंग आंचल आसबा नेक्स्ट कलेक्शन इटा हमर आसी गेला देखुन इटा थान साड़ी ऊपर थान साड़ी इटा आसबा 1700 देखुन मुई पिंधी छे 1700 रो हां लंबा चौड़ा भी साड़ी बढ़िया आइसे बहुत कंफर्टेबल लागसी पिनभार लागि देखुन जेंटा पिंधी छन सी डिजाइन ऊपर अछि ना हे डिजाइन ऊपर पैटर्न टा सेम है कलर टलगा अछि 1700 टंका 1700 रे इटा होची आंचलटा तार देखि दो आ इटा लंबा चौड़ा सब 12 हाथ चौड़ा 12 हाथ प्लस आसबा 12 हाथ प्लस आसबा लंबा चौड़ा बहुत रहबा देखुन देखो एदी हेतले भी कि माने टिके हाइट भी थिबा वाला आराम से पिंदी पारबे तोर ऊपर ग्रीन ब्लैक रे इटा आसबा 2000 रे इटा 2000 टंका रे इटा होची तार आंचल देखुन आ फुल बॉडी टा देखि दमा इटा होची फुल बॉडी टा आसबा फुल बॉडी 2000 टंका री कलेक्शन टा मिली जाउची देखो इटा भी इनर भी कलर ऑप्शन इतार भी कलर माने आसी जिबा देखो इतार भी कलर ऑप्शन रे आसी देखो कलर ऑप्शन माने आसी जिबा देखो ऑरेंज मैजेंडा पिंक मेहंदी कलर रेड ब्लैक सब कलर इतार आसी जिबा जहा कि जेंटा भल लाउचे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मार के WhatsApp नंबर जे स्क्रीन रिफ्लेक्स होचे हेनु पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा तार बाद देखमा इटा उठे सप्ता डिजाइन रे देखन बांधो सप्ता डिजाइन रे इटा आसबा 1900 रे इटा 1900 टंका रे इटा होची आंचलटा तार आउ इटा होची फुल बॉडी टा देखियो 1900 टंका रे आसी जाउचे आ इतार कलर ऑप्शन माने मिली आसी इतार भी कलर माने केटा आसी जिबा देखो इटा ग्रीन आ इटा मेरून कलर रे देखुन 700 टंका रु स्टार्ट करी की अच्छे लेकिन हमें 700 रु नहीं देखे 700 1000 1100 1200 सब रेंज रो आसी जिबा जेन मान को भी दरकार जदी कहबे 1000 रु 1500 माने 1000 रो कलर ऑप्शन पठावा लागि कि 700 रो जतर कलर ऑप्शन माने पठे दम इटा उठे देखो इटा तर कलर ऑप्शन रे आसबा सेरा थिला ग्रीन सेम 1900 रे आसबा इटा ब्लू कलर रे इटा उठे देखो इटा कॉटन पाटर रो कलर अछि ना कॉटन पाटर लेखन कलर अछि शाइनिंग कलर आसबा
नेक्स्ट এটা দেখুন ডিজাইন অলগা আছে सेम 1900 टंका 1900 টাকা 1900 टंका रे एटा आसी होचे खाली डिजाइन टा अलगा আছে এটা মেরুন কালার রে আসবা এটা ওটা মেরুন কালার দেখুন সেই 1900 टंका র এটা কালেকশন রে এটা আসবা দেখুন কফি কালার রে এটা ডিজাইন টিকে টিকে উপরটা চেঞ্জ হচ্ছে নালা মজিটা সেম রহুଛି দেখুন এটা গুলো দেখুন 2600 এটা আসবা এটা 2600 टंका रे এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন হাই কোয়ালিটি র শাড়ি মিদার লাগুଛି শাড়ি মে লম্বা চৌড়া भी बहुत बढ़िया है से आंचल भी देखুন এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বডি 2600 टंका না 2600 রে মঠা কালার আর এটা মেরুন কালার কম্বিনেশন রয়েছে দেখুন কাম भी তো বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন বারিক পুরা কাম আছে তার বাদ এটার কালার মানে দেখুন এটা কালার অপশন রে দেখুন सेम 2600 टंका सेम 2600 टंका আসবে 2600 टंका रे इतार देखुन बॉर्डर बिला शाइनिंग बॉर्डर आउछे इरा उटे भी आसीला 2600 टंका रे देखुन इधर ऑरेंज कलर येलो माने बढ़िया लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आइसे आके दवा लगे हेले बे आपण माने आराम से दे पारबे बहुत बढ़िया लागबा साड़ी माने देखुन देखुन व्यवहार दवा लगे बे बहुत बढ़िया रहबा देख सेम 2600 टंका सेम 2600 रे आसबा सबु कलर इटा आसी होता ए देखुन नवकोठी रो इथरा फिर नुआ नुआ डिजाइन माने आसी जे कलर माने देखुन देखो नवकोटी तो गला धर देखितिला इरा उडे देखो इरा भी नवकोटी रो आसी गला नुआ नुआ कलर ऊपर इरा ग्रीन और रेड रे अछि देखो इरा होछि फुल बॉडीटा फुल बॉडी आइ तार भी कलर ऑप्शन माने मिली जेसे तार भी कलर ऑप्शन माने मिली जेबा इटा आसबा 3300 रे 3300 टंका रे देखो 3300 टंका री कलेक्शन टा आपण मानकु मिली जाउछि इरा उटे तार बाद आसी गला इटा आसबा मेहंदी कलर तार कलर ऑप्शन रे देखो कलर ऑप्शन माने देखो इरा भी सेम प्राइस रहउछि 3300 3300 टंका रे देखुन कलर ऑप्शन माने कितने बढ़िया बढ़िया कलर अछि जे आपन को जेंटा भी पसंद लागबा आपन माने स्क्रीनशॉट नेबे बिले तारा आंचल साइड रा फुल बॉडी रो फोटो में मिली जिबा देखुन इरा उटे रेड ब्लैक कलर रे आसी गला इरा थिला ब्लू रेड रे इटा रेड ब्लैक कलर रे आसी गला देखुन नवकोटी रो कितने बढ़िया बढ़िया कलर इथिरे स्वस्तिक डिजाइन भी आसी जाउछे तार बाद इटा सुमति कलर रे गुटे आसी गला शाइनिंग कलर रे देखुन सुमति कलर रो शाइनिंग कलर रे जल्दी जल्दी बुकिंग करूम बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाइछे नेक्स्ट कलेक्शन इटा आसी गला देखो इटा उटे रामा ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे इटा होछि तार आंचलटा देखुन फुल डिजाइन ऊपर अछि फुल डिजाइन आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन केते साफ काम 2700 टंका री कलेक्शन टा मिली जाउछि आपण मानको तार बाद इटा उटे कॉटन पाटर कलर रे लागबा इटा आसबा 3000 रे इटा 3000 टंका रे ब्लू कलर रा आंचल देइछे आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन 3000 टंका रे मिली जाउछि इटा डबल मयूर रे अछि देखुन उत्कल लक्ष्मी रो देखुन इटा उत्कल लक्ष्मी कलर देखुन येलो कलर येलो ब्लू रे इटा होछि आंचलटा आसबा फुल बॉडी इटा आसबा 3000 रे देखुन 3000 टंका रे देखुन 3000 टंका रे उत्कल लक्ष्मी पले आसला अपन तर ई ग्रीन रेड टा देखितले एथरा देखुन तार तीनटा कलर आसी छे सेटा ब्लू येलो रे अच्छे ग्रीन येलो रे एटा कॉफी आ येलो रे आसी तीनटा कलर रे आसी होछि तीनटा कलर आसी देखुन तीनटा कलर रे कम कम प्राइस रे उत्कल लक्ष्मी आसी जेंडा भी नेबे 3000 आसबा नेक्स्ट कलेक्शन हमर आसी छि देखो एटा उडे देखो एटा उडे पिंक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे ई कलर कॉम्बिनेशन माने तो आगो हाई प्राइस रो साड़ी रहउतला एबे देखुन कम कम प्राइस रो साड़ी रे भी दे दउछे आइ तार प्राइस 3000 रे 3000 टंका रे देखुन 3000 रो कलेक्शन माने कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि जे इरा उटे डबल बॉर्डर डिजाइन रे तो अपन सिंगल धड़ी रे देखिथिले तार देखुन डबल धड़ी रे इथरा आछे डबल बॉर्डर रे पाइ जेबा देखो इरा होछि फुल बॉडीटा देखुन डबल बॉर्डर कम प्राइस ऊपर इरा उटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे देखुन आइ तार प्राइस टा 2900 रे 2900 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन इरा तार देखुन कलर ऑप्शन रे अच्छा इरा होछि आंचलटा आ इरा होछि पूरा बॉडी सेम रहबा कलर ऑप्शन आसबा सेटा रामा ग्रीन सेटा पिंक कलर रे 2900 टंका ना 2900 रे नेक्स्ट कलेक्शन देखो ये उटे रस्ट कलर रे आसी चौड़ा बॉर्डर रे देखो चौड़ा बॉर्डर रे बॉटल ग्रीन रे अछि इरा होछि आंचलटा आ इटा होछि फुल बॉडीटा आ तार प्राइस टा केते रहबा आसबा 2700 रे 2700 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा उडे देखो 2700 रे सेम 2700 आसबा देखो इटा होछि तार आंचलटा आ फुल बॉडीटा देखि दमा इटा होछि फुल बॉडीटा फुल बॉडी 2700 टंका रे इटा तार बाद देखमा देखो ग्रीन कलर और लाइट कलर रे ग्रीन और लाइट कलर रे इटा भी आसबा 2700 रे इटा भी 2700 आसबा सबटा डिजाइन ऊपर इटा उटे बहुत बढ़िया लागुची इटा होची आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे और इटा होची फुल बॉडीटा 2700 टंका रे आसी जेबा नेक्स्ट कलेक्शन हमर आसी गेले देखो सबटा डिजाइन इटा भी बांधो सबटा अछि मझरे छोट छोटा इटा होची आंचलटा मयूर डिजाइन रे आ इटा होची फुल बॉडी इटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे आसी जाउछे
ई साड़ी तो देखुन सब बेले हमर डिमांडिंग साड़ी रही छे लाइट कलर रे डबल बॉर्डर एटा बहुत स्टॉक आउट हो जाइते बहुत लोग पाई ना पारते सन स्टॉक आउट हो जाइते से फिर एटा देखुन तार स्टॉक रे आछे न जन माने जहां बे ऑर्डर करि पारबे आई त प्राइस टा केते रहौ सेम प्राइस 3100 रे पाई जिबे 3100 टंका रे देखो डिमांडिंग साड़ी रे 3100 टंका डिजाइन अच्छे देखुन पूरा कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन कलर कॉम्बिनेशन भी पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिताल अछि देखो इडा होची आंचल टा कॉफी कलर रे आइडा होची फुल बॉडी टा आई द प्राइस इडा आसबा 3100 रे 3100 टंका रे आसी जाउछे इडा उटे देखो रेड और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन परभा डिजाइन ऊपर देखो आंचल टा भी से रनिंग आंचल आसबा आई द प्राइस टा इडा आसबा 2700 रे 2700 टंका रे आसी जाउछे देखो इडा उटे देखो इटा भी परभा डिजाइन रे अछि देखो परभा इडा रेड ब्लैक रे आसबा इतार आंचल अलगा आसबा इतार आंचल टा अलगा अछि ने अलगा आसबा आ बॉडी डिजाइन टा सेम रहबा इटा भी आसबा 2700 रे इटा भी 2700 टंका रे आसीबा नेक्स्ट कलेक्शन हमर आसी छै देखो इटा उटे ग्रीन कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे पद्म फुल डिजाइन ऊपर अछि देखो आइटा होछि तार आंचल टा आ इधर फुल बॉडी टा देख देमा इटा होछि फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा इटा आसबा 3200 रे 3200 टंका रे पद्म फूल आ मयूर डिजाइन देखो गोटे कलेक्शन आसी इटा गोटे देखुन हे पैटर्न रे ही अछि बॉक्स पैटर्न रे लेकिन डिजाइन टा अलगा आसबा इटा रेड ब्लैक कलर रे अछि ने इटा रेड नो कॉफी कलर है डार्क कॉफी कलर है इटा भी सेम प्राइस 3200 रे आसबा 3200 टंका रे तार बाद इटा गोटे येलो कलर रे देखो येलो और रेड रे चौड़ा बॉर्डर पैटर्न रे अछि चौड़ा बॉर्डर पैटर्न रे अछि इटा होछि आंचल इटा फुल बॉडी आई तार प्राइस टा केते रहबा इटा आसबा 2600 रे 2600 टंका रे आसी जाउछे ऑरेंज रे ब्लू तार कलर ऑप्शन रे आसबा इटा भी 2600 रे आसबा इटा भी 2600 इटा भी 2600 रे आसबा तार बाद इटा गोटे देखुन इटा गोटे अछि मेहंदी कलर रे देखुन आंचल मेहंदी कॉफी रे अछि इटा होछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी होछि फुल बॉडी 3D पैटर्न रे अछि 3D पैटर्न रे इटा तार गोटे कलर ऑप्शन रे आसबा देखुन इटा आसबा 3000 रे इटा 3000 रे दुईटा जेंटा नेबे 3000 आसबा इटा तार कलर ऑप्शन रे दुईटा कलर आसी जाउछि तार बाद आसी हला देखो इटा उठी देखो इटा अछि इटा भी चौड़ा बॉर्डर पैटर्न रे इटा आसबा 2700 रे 2700 टंका रे 2700 टंका रे इटा होछि तार आंचल टा आ इटा होछि फुल बॉडी टा इटा आसबा फुल बॉडी आसबा 2700 टंका रे आसी जाउछि देखो इटा उटे येलो कलर आ कॉफी रे देखो आंचल इटा होछि आंचल टा तार आ फुल बॉडी इटा भी चार लाइन छोट छोट लाइन सबटा दउ सबटा रे आसबा इटा 2700 आसबा 2700 टंका रे 2700 तार देखुन कलर ऑप्शन माने देखो इटा भी 2700 टंका 2700 रे आसबा देखुन जेंटा नेबे तार कलर ऑप्शन माने रहना देखुन 2700 टंका रे कलेक्शन माने आपन मानकु मिली जिबा इतार कलर माने देखे दोछु देखुन जेंटा भीडा नेबे तार कलर माने देखुन एटा 2700 आसबा देखुन जेंटा नेबे 2700 टंका रे इटा आसी जाउचे कितने सारा कलर ऑप्शन रे अछि देखुन जेंटा नेबे जाके भी आपन को जेंटा पसंद लागबा आपन माने स्क्रीनशॉट नेबे हां देखुन देखुन तार कलर माने सब कितने सारा कलर अछि ये 2700 टंका रे स्क्रीनशॉट न ना जल्दी जल्दी व्हाट्सएप नंबर जे स्क्रीन रिफ्लेक्स होचे न पठेला फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा इटा उडे देखुन सेम 2700 देखुन बानो सबटा छोट छोट लाइन चल धाड़ी देउची इटा 2700 टंका रे आसी जाउची कितने सारा कलर ऑप्शन रे अछि देखुन तार बाद इटा उटे आसीला चौड़ा बॉर्डर पैटर्न रे इटा अछि ब्लू कलर आ पिंक कलर कॉम्बिनेशन रे आइटा प्राइस इटा आसबा 2800 रे और रामा ग्रीन कलर भी आसबा देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू कलर ऑप्शन एटा आसबा इटा पिंक रे थिला इटा रामा ग्रीन दुईटा कलर आउछि दुईटा कलर तार बाद हमें देखमा देखो इटा उटे ब्लू संगे लाइट ब्लू रो कॉम्बिनेशन लाइट ब्लू रो कॉम्बिनेशन देखुन आंचल इटा होछि तार आंचल टा देखुन चौड़ा आंचल के आसबा कितने बड़ आंचल लेवल दउछि आथरे ब्लाउज पीस भी आसी होछि ना ब्लाउज पीस ना आसे इतरे ना आसबा ना आसे इटा आसबा मात्र 3200 रे देखुन 3200 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउछि सबटा डिजाइन भी इतरे आसी होछि और डबल मयूर डिजाइन रे 3200 टंका रे आसीबा 3200 रे आसबा इता देखुन केते कलर ऑप्शन आसबा देखुन इतार कलर ऑप्शन रे इटा आसी होछि इटा उटे ब्लू लाइट रे आसबा इटा लाइट कलर और कॉफी कलर रे अछि इटा उटे देखुन ये डिजाइन ने टिक्के टिक्के अलगा आसी टिक्के चेंज सेम आइ देखुन इटा येलो रे आसबा देखुन हे पैटर्न टा सेम रहउछि डिजाइन टा टिक्के टिक्के सब थिर चेंज होउछि केमथिरे सबटा अछि तो केमथिरे फुल अछि देखुन आई सेम प्राइस टा सेम रहउछि प्राइस सेम रहबा 3200 ए देखुन से तीन ई कलर संगे से लाइट कलर आ कॉफी कलर रे एटा तार संगे आसबा देखुन एटा देखुन येलो रा हां 3200 टंका 3200 जेंडा नेबे 3200 टंका इरा उटे आसी गेला देखुन ऑरेंज संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन इटा भी 3200 आसबा देखुन 3200 टंका रे आसी जाउछे इरा उटे पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन पिंक रे कितने सारा कलर कॉम्बिनेशन रे आसबा 3200 कलर अलगा आसबा 3200 आसबा
एटा उडे देखो एटा भी 3200 3200 एटा देखो जेनटा नेबे 3200 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा होचे कॉफी संगे एटा ग्रे कलर कॉम्बिनेशन थान डिजाइन रे मेहंदी रे ब्लैक कलर आसबा इतरे ब्लाउज पीस आसबा देखो इतरे ब्लाउज पीस भी मिल जाउछे ना देखो थान साड़ी रे आसीला एटा ब्लैक कलर रो आंचल अछि आंचल आसबा आ ब्लाउज पीस भी इतरे फुल बॉडी टा ब्लाउज पीस भी इतरे आसी जाउछे देखो बॉडी टा एटा तो सब बेला डिमांड रे थिस ना के साड़ी टा देखो साड़ी रो प्राइस बहुत कम हिचे मात्र 3200 रे पाइछ बेटा 3200 टंका रे एटा मिल जाउछे रेड रे एटा डिजाइन टिके अलगा आसबा एटा होची आंचल टा आ एटा होची एटा होचे फुल बॉडी हंता आसबा आ एटा प्राइस टा किते एटा आसबा 3500 रे 3500 टंका रे एटा आसी जाउछे देखो एटा उडे देखो मेहंदी कलर रे लाइट मेहंदी कलर रे अछि देखो एटा भी थान साड़ी रे आसी वाला देखो बहुत लोग थान साड़ी रे देखो कहतली देखो आंचल भी देखो बहुत एटा से मिकी माउस डिजाइन रे अछि डिजाइन रे अछि आ एटा होची फुल बॉडी टा देखो डबल हंस रे अछि एटा प्राइस 4000 रे 4000 टंका रे देखो थान साड़ी ऊपर एटा उटे यूनिक डिजाइन रो कलेक्शन टे आसी जाइछे एटा उडे देखो थान साड़ी रो कलेक्शन टे एटा होची रामा ग्रीन रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन एटा पूरा से डबल बॉर्डर मितल काम हिचे एटा होची आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखि देमा एटा होची देखो तार फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा आसबा 3800 टंका रे आसी जाउछे एटा उडे देखो थान साड़ी ऊपर सबटा डिजाइन आज पूरा यूनिक डिजाइन ऊपर आइछे ने थान साड़ी रो देखो यूनिक डिजाइन ऊपर थान साड़ी एटा होची आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखो फुल बॉडी आसबा एतरे ब्लाउज पीस आउछे इतरे ब्लाउज पीस आसी जिबा देखो ब्लाउज पीस भी इतरे आसी जाउछी आ तार प्राइस टा एटा आसबा 4000 रे एटा 4000 टंका रे आसी जिबा एटा 4000 टंका रे आपण मानकु मिली जिबा देखो तार बाद एटा उटे बिलेई थान देखो बिलेई थान रे एटा चौड़ा बॉर्डर रे बिलेई थान अछि देखो आ इतार आपण माने सिंगल बॉर्डर रे बिलेई थान देखितबे एटा चौड़ा बॉर्डर रे आसी गला एटा अछि टेराकोटा डिजाइन रे आ इता होछि फुल बॉडी टा तार देखो आ तार प्राइस टा केते रहबा 3800 रे 3800 टंका रे आसुछि एटा उटे देखो तार बाद एटा उटे भी तार कलर ऑप्शन रे आउछि ना कलर डिजाइन भी अलगा आस टिके डिजाइन चेंज होछि देखो डिजाइन अलगा आस हां एटा होछि सुमति कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन एटा थिला ग्रीन रे रेड रो आ तार आंचल टा चेंज होछि पूरा आंचल भी अलगा आस आ तार प्राइस टा केते रहबा से सेम प्राइस रहबा 3800 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा तार कलर ऑप्शन रे आस एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछि सुमति कलर रे आसबा एटा ब्लू कलर रे एटा ब्लू कलर प्राइस रहबा 3800 टंका तार बाद देखमा एटा उटे ए सेटटा देखुन बहुत डिमांडिंग साड़ी हमर देखो पेरे पेरे डिजाइन ऊपर एटा होची आंचल स्टॉक आउट हे जाइथला एटा देखुन एटा स्टॉक रे आसी जाइछ स्टॉक रे आसी छिपे देखुन स्टॉक रे आसी जाइछ जहां के दरकार जल्दी लिबु 4500 एटा आसबा 4500 टंका रे एटा उटे भी तार कलर ऑप्शन लेकिन इतार बॉर्डर टा अलगा आसबा तार सिंगल बॉर्डर अछि इतार देखुन चौड़ा बॉर्डर आसबा एटा टिके चौड़ा बॉर्डर दोछ एटा सिंगल बॉर्डर सेटा 4500 एटा 4800 आसबा एटा 4800 एटा 4500 टंका रे आ एटा होछि आंचल टा तार डबल बॉर्डर मिदल पूरा आंचल दिछ ना के आ एटा होछि फुल बॉडी आ तार प्राइस टा 4800 एटा उटे कलेक्शन देखुन एटा होछि 4300 रे 4300 टंका रे इटा भी बहुत सुंदर लागसी पिंधिया त बढ़िया लागसी कलेक्शन टा इटा होची आंचल आउ इटा होची ता फुल बॉडी टा देखुन केनता साइन आउसी देखो शाइनिंग आसबा पूरा नेक्स्ट कलेक्शन टा आसी गला देखुन इटा अछि कोणार्क थीम ऊपर कोणार्क पैटर्न रे इटा तो सब बेले बहुत डिमांडिंग रही छी ई कलेक्शन टा माने जते बेले भी आसले स्टॉक आउट ही जायसी इटा होची इतर तर आंचल अलगा दी छी हां आ फुल बॉडी टा देखि काम रे इटा होची फुल बॉडी टा एता प्राइस टा केते रहउछ 4500 आसबा 4.5 देखुन 4500 टंका री कलेक्शन टा मिली जाउछे इटा उठे देखुन इटा होची पेरे पेरे पैटर्न रे देखुन इटा चौड़ा बॉर्डर रे पेरे पेरे डिजाइन अछि ना के आउ इटा होची तार आंचल टा देखुन आंचल डिजाइन भी से बॉडी डिजाइन रे जे मजरी अछि हे सेम डिजाइन दैछे इटा आसबा 5500 5500 टंका री देखुन प्राइस देखुन जल्दी जल्दी नै जाउन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आइछे इरा उठे लाइट कलर देखो चंदन कलर रे मोटा कलर रे इरा होचे तार आंचल टा फर्स्ट में देखि देमा देखो इरा होचे आंचल टा फुल डिजाइन ऊपर होचे पूरा साफ काम हिचे देखो साड़ी रो आ इरा होचे 4800 रे 4800 टंका रे देखो से हाफ पेरे पेरे मितल ई डिजाइन टा होचे 4800 टंका री कलेक्शन टा अपन मानकु मिली जाउचे इटा गुडे देखो चौड़ा बॉर्डर रे रामा ग्रीन रे शाइनिंग कलर रे माने कुटी कुटी डिजाइन रे आसबा हां
এটা আসবা দেখুন 5,500 রে 5.5 রে এটা হচ্ছে আঁচল পুরো শাইনিং আসবা দেখুন শাড়িটা বি কেতে শাইনিং আউছে আর বর্ডারটা এটা দেখুন কেতে চৌড়া বর্ডার আছে রুদ্রাক্ষ বর্ডার রে চৌড়া বর্ডার আসবা আর তার প্রাইসটা হচ্ছে 5,500 500 রে 5,500 টঙ্কারে আপন মানকু মিলি ଯିବା বি হে চৌড়া বর্ডার রে আছে না চৌড়া বর্ডার রে এনিমাল প্যাটার্ন ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন হাতি ডিজাইন রে পুরা আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসবে 6,500 রে 6,500 রে দেখুন দুহি বর্ডার র মঝিরে এটা বাঁধ কাম ହେଇଛି আর তার প্রাইসটা 6,500 টঙ্কা এটা ওটা দেখুন সফটটা ডিজাইন পিঙ্ক কালার রে এটা সফটটা ডিজাইন রে আসিছে এটার বি কালার অপশন সব মিলি আছে না কি এটার বি আইছে অরেঞ্জ কালার আইছে রামা গ্রিন কালার তিনটা কালার আইছে হ্যাঁ এবে এটা পিঙ্ক কালার খালি अवेलेबल পিঙ্ক কালার अवेलेबल আছে অরেঞ্জ কালার বি আসবা তার হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসবা 5,000 রে 5,000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন নবকোটিটা ডিজাইন রে আছে এটা নবকোটি ডিজাইন রে আছে চৌড়া বর্ডার সুমতি কালার রে আর ওইটা ফুল বডিটা এটা হচ্ছে আর ওইটার আঁচলটা টিকে দেখিলা মানে আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া আঁচল কাম রে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে হবে এটা আসবে 6,000 টঙ্কারে দেখুন 6,000 টঙ্কারে এই কলেকশনটা আপন মানকু মিলি যাচ্ছে আর তার দুহি বর্ডার মঝি এটা বি বাঁধ কাম আছে দেখুন চৌড়া বর্ডার সঙ্গে তার বাদ এটা উঠে আছে দেখুন চৌড়া বর্ডার রে চৌড়া বর্ডার রে এটা আছে দেখুন কোণার্ক ডিজাইন রে আছে এটা ব্ল্যাক কালার না ব্ল্যাক কালার রে আসবে ব্ল্যাক সঙ্গে এটা পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন পিঙ্ক কালার গাজরি পিঙ্ক আছে না কে আর তার গাজর কালার টাইপ র এটা আছে এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসবে 5,500 রে 5,500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে চৌড়া বর্ডার সঙ্গে দেখুন আজকাল তো এই বর্ডার বহুত চালিছে এটা ওটে টেরাকোটা রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা পরভা ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে কফি কালার র আঁচলটা আছে আউ এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডি দেখুন শাইনিং আসবা কলরটা সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে এটা আসবা 4,800 রে 4,800 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা গুটে রেড কালার রে দেখুন রেড কালার এটা সফটটা দুই আড়ে সফটটা ডিজাইন রে আসবা সিঙ্গেল বর্ডার রে ডবল সফটটা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা তার ফুল বডি 3D প্যাটার্ন রে আছে সিঙ্গেল বর্ডার রে ডবল সফটটা প্লাস 3D প্যাটার্ন এটা বি আসবে 4,800 রে 4,800 টঙ্কারে এটা ওটা নেক্সট কালেকশন আমার আসি হলো এটা ওটা দেখুন এই ডিজাইনটা ভি গলাথর ভিডিও রে দেখাইছিলা স্টক আউট হয়ে যাইছিলা বহুত লোকর অর্ডর থিলা এই শাড়িটা দেখুন এটা বি সিঙ্গেল পিস হি अवेलेबल আছে আর এটা হচ্ছে ডবল সফটটারে দেখুন গমলা ডিজাইন আর তার প্রাইসটা কত আছে স্টার সফটটারে দুই আড়া স্টার সফটটা আসবে সে সেম প্রাইস 5,200 রে পাই যাবে 5,200 রে দেখুন ডবল স্টার সফটটা 5,200 টঙ্কারে বাহারু নেলে তো আপন মানে বহুত প্রাইস রে এটা মিলি যাଉଛି এটা ইনু মিলি যাଉଛି কম প্রাইস রে পুরা এটা উঠে আসি গলা দেখুন পতর ডিজাইন উপরে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি ডিজাইন রে কেতে শাইনিং কালার রে আসবা চৌড়া বর্ডার রে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা মাত্র 5,500 রে পাই যাবে 5,500 টঙ্কারে এটা বি ধরি বাঁধ কাম ହେଇଛି দেখুন 5,500 টঙ্কারে আপন মানকু মিলি যাଉଛି নেক্সট কালেকশন আমার আসি ହେଇଛି দেখুন এটা টেরাকোটার দেখুন পরভা ডিজাইন উপরে এটা গুটে পরভা ডিজাইনটা গ্রিন কালার রে আসবা এটা পুরো ডবল বর্ডার মিতাল কাম ହେଇଛି না দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ফুল ডিজাইন রে আছে শাইনিং কালার রে এটা আসবা 4,500 রে 4,500 টঙ্কা দেখুন 4,500 টঙ্কার এই কালেকশনটা আপন মানকু মিলি ଯିବା পরভা ডিজাইন টেরাকোটা আছে চৌড়া বর্ডার উপরে এটা গুটে দেখুন লাইট কালার রে লাইট কলর রে রেড র কম্বিনেশন দেখুন ই কলর কম্বিনেশন রে তো বি বহুত সাবস্ক্রাইবার মানে আমার খুঁজুଥିଲେ এটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আসি এইছে লাইট সঙ্গে রেড র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা মাত্র 4,500 রে পাই যাবে 4,500 টঙ্কার এই কালেকশনটা আপন মানকু মিলি যাଉଛି দেখুন এটা হচ্ছে ডিপ কফি কলর আর এটা ইয়েলো কলর রে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন উপরে এটা আঁচল আছে আর ফুল বডিটা দিকে দেখিলাম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে আসবে 4,800 রে 4,800 রে দেখুন তার বাদ আমি রামা গ্রিন র কালেকশন রে আসি এইছে আমার এটা হচ্ছে রামা গ্রিন রে এটা বি আছে বরফি ডিজাইন উপরে পাট্টো বর্ডার রে আঁচল দেখুন ছোট ছোট ফুল আছে ছোট ফুল ডিজাইন রে আর এটা প্রাইসটা এটার কেতে রহুছে আসবে 4,300 রে 4,300 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা ওটা দেখুন এটা ওটা রামা গ্রিন ব্লু কালার কম্বিনেশন রে দেখুন চৌড়া বর্ডার রে আসবা এটা বডি ডিজাইন আর বর্ডার উপরে যে ডিজাইন আছে এটা ওটা সমান রহুছে না সমান রহুছে এটা হচ্ছে আঁচল আর ওইটা হচ্ছে তা
ফুল এটা বডি আসবে 4500 রে 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କଲେକ୍ସନଟା ମିଳି ଯାଉଛି। এটা গুলো দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট রে শাইনিং কলর রে আছে দেখুন এটা অরেঞ্জ কলর পুরা নহে সে রস্ট কলর টাইপ র মিক্সিং কলর আছে সিঙ্গেল বর্ডর রে দেখুন আঁচল ডবি দেখুন এটা বডি ডিজাইন আর আঁচল ডিজাইন সেম আছে না পুরা দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবে 4200 রে 4200 ଟଙ୍କାରେ দেখুন 4200 ଟଙ୍କାରେ এটা মিলুছে সবটা ডিজাইন উপরে সিঙ্গেল বর্ডর রে ডবল সবটা আসবা আর ওইটার আঁচলটা দেখি দমা এটা হচ্ছে আঁচলটা কফি কলর রে আছে আর এটা হচ্ছে কপার সালফেট কলর রে ফুল বডিটা আছে আর লাইট কলর রে দেখুন সবটা ডিজাইনটা আছে এটা দেখুন 3900 আসবা 3900 ଟଙ୍କାରେ কম প্রাইস উপরে এটা ଗୋଟେ বেস্ট কলেকশন ডি দেখুন তার বাদ ইরা কলেকশনটা দেখুন ই কলেকশনটা তো বহুত চালছি আর এটা হচ্ছে শাইনিং বর্ডর দেখুন স্টক আউট হয়ে যাইতলা এই সাইডটা এবে সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে এটা হ্যাঁ দেখুন আর ওইটার ফুল বডি আসবে 4500 রে 4500 ଟଙ୍କାରେ ଇ କଲେକ୍ସନଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ହାତୀ ଡିଜାଇନ ଆଉ ମୟୂର ଡିଜାଇନ ଏଥିରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা গুলো দেখুন কটন পাটর কলর আসিগলা দেখুন 3D প্যাটার্ন উপরে সিঙ্গেল বর্ডর রে আসবে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন আছে ছোট ছোট ঝুঁটি আছে এটা আসবে 4300 রে 4300 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এই কলেকশনটা দেখুন তার বর্ডর भी পুরা শাইনিং বর্ডর আসছে দেখুন 4300 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ আমি দেখমা এটা গোটে মেহেন্দি কলর উপরে গোটে কলেকশন আসিগলা নুয়া খাই भी तो बहुत जल्दी आसी जिबा पाक हेलानो आउ आपण माने एबे रुके रखले पूरा कम प्राइस रे आपण मानकु साड़ी माने मिली जाउछे देखो डबल এটা হচ্ছে আঁচলটা ডবল বর্ডর র কালেকশন ডবল বর্ডর রে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে সুপারি বর্ডর রে আর এটা প্রাইস 5300 রে 5300 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন বঢ়িয়া কালেকশন এটা হচ্ছে 5300 ଟଙ୍କାରେ ডবল বর্ডর রে দেখুন এটা ওটা ডবল বর্ডর দেখুন ডবল বর্ডর এটা ওটা বেস্ট কালেকশন এটা भी ডবল বর্ডর তো কালেকশন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ডবল বর্ডর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা আসবা 6000 রে 6000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন 6000 ଟଙ୍କାରେ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି এটা ওটা भी बहुत बढ़िया আছে কম প্রাইস উপরে ডবল বর্ডর প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখো বিচিত্রাপুরি এটা भी स्टॉक आउट हे जाइतला গলা ভিডিও রে দেখা যাইতলা আদে সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে এটা বহুত লোকর অর্ডর भी थिला দেখুন 5300 আসবা 5300 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି বিচিত্রাপুরি দেখুন আর ওটে তার বাদ দেখুন থম্বনেল রে যেটা নেইতলা দেখুন কলর দেখুন এটা भी বিচিত্রাপুরি র ধড়ি সবটা আসবা দেখুন এথরে এটা ধড়ি সবটা আছে আর এটা হচ্ছে প্লেন রে আছে দেখুন আর তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখিলাম এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল भी पूरा अलग আছে না पूरा अलग আছে হ্যাঁ দেখুন কলরটা भी बहुत बढ़िया লাগুছে কলর এটা 6000 আসবা এটা 6000 ଟଙ୍କାରେ এটা থিলা 5300 রে এটা আসি যাଉଛି 6000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন লাইট কলর উপরে রেড র কম্বিনেশন 6000 ଟଙ୍କାରେ বিচিত্রাপুরি বহুত বঢ়িয়া কালেকশন যেতে জলদি হচ্ছে বুকিং করে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডর রে ডবল সবটা ছোট ছোট লাইন সবটা দিছি এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে দেখুন তার এটা আসবা 6300 রে 6300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା এটা গুলো দেখা দেখুন এটা সিঙ্গেল বর্ডর রে সবটা ডিজাইন র কেতেটা কালেকশন দেখি দমা এটা তিন লাইন সবটা আছে দেখুন তিন লাইন সবটা আছে এটা তিন হচ্ছে লাইন আঁচল সবটা এটা আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে এটা 6800 6800 ଟଙ୍କାରେ তিন লাইন ডিজাইনর সবটা আছে সিঙ্গেল বর্ডর রে তার বাদ এটা ଗୋଟେ কলেকশন দেখুন 6 বর্ডর রে আসিগলা সিঙ্গেল সবটা 6 বর্ডর রে সিঙ্গেল সবটা আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা ইথরে সবুথরে ব্লাউজ পিস মানে আসি আছে সবুথরে ব্লাউজ পিস আসবা ইথরে ব্লাউজ পিস না আসে ইথরে না আসে ব্লাউজ পিস আর এটার প্রাইসটা কেতে এটা হচ্ছে আসবা 6500 রে 6500 ଟଙ୍କାରେ এই কলেকশনটা আপন মানকু মিলি ଯିବା দেখুন এটা ওটা भी बहुत बढ़िया লাগবা সিঙ্গেল বর্ডর আছে এরা সিঙ্গেল সবটা আছে 6 বর্ডর রে এটা দেখুন এটা আসিগলা দেখুন এটা ওটা তো মস্ত ইউনিক ডিজাইনটি আছে দেখুন তার বর্ডর ডিজাইনটা আপন মানে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ব্লাউজ পিস রে भी সেম হেন্দা সবটা ডিজাইন যাইছে না কে আর এটার প্রাইস ব্লাউজ পিস রে भी पूरा चौड़ा बॉर्डर डिजाइनটা হি আসবা এটার দেখুন দেখুন এটা ব্লাউজ পিস রে भी চৌড়া বর্ডর সবটা দিছে এটা আসবা 7000 রে 7000 ଟଙ୍କାରେ এই কলেকশনটা আপন মানকু মিলি ଯିବା পিঙ্ক কলর রে এটা গ্রিন র কম্বিনেশন আছে ইউনিক ডিজাইন কলেকশন ইউনিক পুরা কলেকশনটা আছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন নেক্সট কলেকশনটা আসিলা স্টার সফটারে স্টার সফটা ও রাউন্ড সফটারে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা 6 বর্ডর আছে না এটা भी আসবা 7000 রে এটা भी 7000 ଟଙ୍କା দেখুন 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা ওটা নেক্সট কলেকশন আমার আসছে ডবল সফটারে দেখুন এটা ট্রিপল সফটা আসছে
एटा दुई लाइन बड़ बड़ सप्टा अछि आ गुटे छोट सप्टा अछि छोट लाइन रे आसबा आ इतार प्राइस एटा आसबा 7500 रे 7500 टंका री कलेक्शन टा मिली जाउछि गमला डिजाइन रे अछि देखन नेक्स्ट कलेक्शन एटा भी देखो एटा गुटे देखन डबल लाइन सप्टा रे सेम सप्टा अछि बाकी डबल लाइन सप्टा अछि देखन पिंक कलर रे मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन एटा होछि एटा भी आसबा 7500 रे एटा भी 7500 टंका रे आसी जाउछि देखन शाइनिंग कलर पूरा शाइनिंग आउछि देखन कलेक्शन देखन आपन को केनता लागुछि टिके कमेंट सेक्शन रे खाली जणाबे एटा गुटे बहुत बढ़िया लागुछि देखन आ ओइटा होछि तार आंचलटा आ फुल बॉडी रे टिके देखमा एटा होछि देख एटा आसबा 7800 रे 7800 टंका रे ई कलेक्शन टा आपन को मिली जाउछि नुआ खाई लगी एबेरु घिने रखुन आपन को पूरा कम प्राइस रे मिली जिबा देखुन पिंक कलर रे मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन शाइनिंग पिंक रे अछि ना शाइनिंग पिंक रे इरा होछि तार आंचलटा इटा आसबा 7500 रे 7.5 रे देखुन डबल सप्टा अछि 7500 टंका रे इटा मिली जिबा तार बाद हमें देखि ना गोटे देखा इरा गोटे देखुन कॉपर सल्फेट कलर रे इटा रेड रो कॉम्बिनेशन आ इटा सप्टा डिजाइन टा पूरा लेटेस्ट डिजाइन अछि ना क्या इटा भी आसबा 7500 रे इटा 7.5 इटा होछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी टा कॉपर सल्फेट कलर रे लेटेस्ट डिजाइन सप्ता आसी जिबा 7500 टंका रे आ इटा ऊपरे अछि देखुन डबल मयूर इटा मयूर डिजाइन आ घर डिजाइन अछि इटा गोटे देखो इटा गोटे आसी तीन धाड़ी सप्ता आसबा तल ऊपर तीन धाड़ी सप्ता गुटे ऊपरे अछि डबल लाइन सप्ता तले अछि इटा होछि आंचलटा झुंटी काम आंचल भी देखुन सप्ता डिजाइन आसबा आ इटा होछि फुल बॉडी टा गमला डिजाइन रे अछि एतर प्राइस टा इटा 8000 आसबा 8000 टंका री कलेक्शन टा मिली जिबा इरा गोटे अछि देखो इटा गोटे देखो इरा गोटे ओटो डिजाइन रे अछि ओटो डिजाइन रे देखुन बहुत बढ़िया आंचल भी बहुत बढ़िया लागबा आंचलटा मोइरा डिजाइन अछि आर्धड़ी संगे सप्ता एटा डिजाइन आसबा आर्धड़ी संगे डबल लाइन सप्ता ना एतर प्राइस टा रे आसबा 8000 रे 8000 टंका री कलेक्शन टा मिली जिबा देखो इटा गोटे भी बहुत सुंदर लागुछि केनसी भी कलेक्शन तो आजिर बानी ना पान एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाइछि जे डबल बॉर्डर साड़ी माने भी पूरा इयाडे भी एते अच्छे गुटा थपी एटा खाली डबल बॉर्डर अच्छे देखुन एटा सब पाट पेंचवाक साड़ी आसबा डबल बॉर्डर कलेक्शन माने कॉटन पाट रे भी आसबा सब किछि पाइ जेबे जेमन को एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस दरकार एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस भी अच्छे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस भी से माने नै पारबे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस कहले मिली जिबा आइनो शिपिंग चार्ज टा केते काना रहू शिपिंग चार्ज ओडिसा भितरे 50 टंका लागबा आउट ऑफ ओडिसा 100 टंका लागबा माने भी बाहरु आसुचन से माने टिके फोन करिके आसबे कहले जे दूर दूर आसुचन जदी आमर वीडियो देखि के आमनी के ही जदी आसुचन बले टिके फोन करिके आसबे कहले जे देखुन केते बेले आमे थिमु नै थिमु बाय चांस रो कथा तो आपण माने दूर आसुचन बले टिके फोन करिके घरु आसन आपण माने हैरान हेबे नै तो हां तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला लाइक करून शेयर करून और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करो।